Basmalah ialah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hukum membaca basmalah ada 5. 1. Wajib di permulaan surat Al-Fatihah. 2. Sunnah di permulaan surat kecuali surat Al-Fatihah dan At-Taubah. 3. Jaiz yaitu di pertengahan surat kecuali pertengahan surat At-Taubah. 4. Makruh di pertengahan surat At-Taubah. 5. Haram di permulaan surat At-Taubah. Hukum ta'awuz ialah membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hukum membaca ta'awuz ialah sunnah ketika akan membaca Al-Quran. Basmalah ialah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hukum membaca basmalah ada 5. 1. Wajib yaitu di permulaan surat Al-Fatihah. 2. Sunnah yaitu di permulaan surat kecuali surat Al-Fatihah dan At-Taubah. 3. Jaiz yaitu di pertengahan surat kecuali di pertengahan surat At-Taubah. 4. Makruh yaitu di pertengahan surat At-Taubah. 5. Haram yaitu di permulaan surat At-Taubah. Ialah membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hukum membaca ta'awuz ialah sunnah ketika akan membaca Al-Quran. Basmalah yaitu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hukum membaca basmalah ada 5. 1. Wajib yaitu di permulaan surat Al-Fatihah. 2. Sunnah yaitu di permulaan surat kecuali surat Al-Fatihah dan surat At-Taubah. 3. Jaiz yaitu di pertengahan surat kecuali di pertengahan surat At-Taubah. 4. Makruh yaitu di pertengahan surat At-Taubah. 5. Haram yaitu di permulaan surat At-Taubah. Ta'awuz ialah membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hukum ta'awuz ialah sunnah ketika akan membaca Al-Quran. Basmalah ialah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hukum basmalah ada 5. 1. Wajib di yaitu permulaan surat Al-Fatihah. 2. Sunnah di permulaan surat kecuali surat Al-Fatihah dan At-Taubah. 3. Jaiz di pertengahan surat kecuali pertengahan surat At-Taubah. 4. Makruh yaitu ketika membaca 4 makruh yaitu di pertengahan surat At-Taubah. 5. Haram di permulaan surat At-Taubah. Hukum ta'awuz ialah membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hukum membaca ta'awuz ialah sunnah ketika akan membaca Al-Quran. Basmalah ialah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hukum membaca
membaca basmalah ada 5. 1. Wajib, yaitu di permulaan surat Al-Fatihah. 2. Sunnah, yaitu di permulaan surat kecuali di permulaan surat Al-Fatihah dan At-Taubah. 3. Jaiz, yaitu di pertengahan surat kecuali surat At-Taubah. 4. Makruh, yaitu di pertengahan surat At-Taubah. 5. Haram, yaitu di permulaan surat At-Taubah. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar.